कार्तिक महात्म्य त्रयोविंश अध्याय। श्री भगवान उवाच। कहन्ति सर्वलोकेश्वर हे प्रिये शुण धर्मसार। सुजन संगे मेल होई थिले उत्तम गति पाई। से कथा कहिबा प्रस्तावे अवंती नगर मध्ये पूर्वे। ब्राह्मण नामे धनेश्वर बाळुत काळु दुराचार। विद्या न पढ़े दृढ़ मते असाधु बालक संगते। नित्य बुलई नग्रांतरे पिंप बाटुनी धरी करे। वृक्षर तले अनुसरी नित्य पक्षींक प्राण हरि। काहाकू बंदी करी पोषी ता अर्थे क्षुद्र जीवनासी। द्युत पारिधि नट कृत्य दिन हरर एहि मते। स्नान भोजन कार्य सूची एमंते बाल्यकाळु बंची। जुबा समये महाबली सुजन संगे नित्य कली। असाधु लोक संगे प्रीति निंदा करई धर्म कीर्ति। कुटुंब पोषण निमंते वाणिज्य वृत्ति करे नित्य। जाबत द्रव्य की जिणी रखी पुणी बिकई लब्ध देखी। जाबत रस गुढ़ लुण काष्ठ अंगार आदि तुण। दारु गंधक लाख लुहा बलद पृष्ठे उभड़ाता बुहा। चर्म पादुकादि किणी आमिष मुंडे बोही आणी। गोमेश छागल सहिते किणी चढ़ई नित्य नित्य। गुपते हरे परबित धन लोभरे खेले गुत। निरते पर द्रव्ये रसी दुर्जन रखी मिथ्या भासी। अति कृपण मति धरे देले दियई बेश्या घरे। एमंत केते काल अन्ते ब्राह्मण वाणिज्य निमंते। द्रव्य बलद पृष्ठे कला अन्य देशकु चढ़ी गला। जे नग्र महासती नाम बेनिज जन सेहि ग्राम। से देश समुद्र उत्तरे नर्मदा नामे नदी तीरे। निर्मल स्वाद शीत पाणी स्नाने सकल शुभदानी। से पुण्य नदी बेनी तीरे बहुत देशु द्विजबरे। पवित्र जल आनी आसी कार्तिक व्रत उपदेशी। संकल्प करी सही दिने रही अछंती साधु जने। ताहांकु देखी धनेश्वर मनरे करई विचार। मुहिए हांक पासे रही द्रव्य बिकिबी जहीं तहीं। एमंत विचारी मनरे आश्रम कला नदी तीरे। ग्राम गो गोष्ठे निज बास समर्थ गोपालंक पास। विप्रंक मध्य गृह रची सौदा द्रव्य तहीं संची। नित्य करई बिका किणा लब्ध पाई से फुरुणा। विप्रंक नित्याचार देखी आनंदे हेउ थाए सुखी। से धर्म दत्त न प्रमाणी खेल कौतुक प्राय मणि।
विप्रंक प्रातः स्नान विधि प्रमाण अष्टकर्म सिद्धि संध्या तर्पण अवलोक रेचक पूरक कुंभक आसन पादासन जप नाना प्रकारे विष्णु रूप पवित्र आसने बसाई पुनई धूप दीप देई गंध चंदन पुष्पमाळ निवेशी नई विद्या जल तुलसी वृक्ष मूले स्थापी विप्रे पूजन्ति विश्वरूपी एहि षोडश उपचार देखि आनंद धनेश्वर निगम शास्त्र इतिहास न बुझी अर्थ उपदेश केवल से संस्कृत बाणी आनंद हेउथाए शुणी आपणे नित्य प्रातः काले स्नान करई शीत जले रंधन करी अन्न भुंजी विप्रंक कर्म मने हेजी व्यापार अर्थे बुली जाई कार्तिक कृत्य देखु थाई दिन को दिन जेते रीति करंती पुण्य मासे व्रती हेमंत मास के संपूर्णे कार्तिक व्रत उद्यापने बहुत उत्सव व्यवहारे विष्णु पूजिले नदी तीरे कृष्ण चरित गीत गाई रजनी उजागर होई दीप बसाई गुआ घृते विविध वाद्य नृत्य गीते तुलसी वृक्षे आरोहणे पूजिले लक्ष्मी नारायणे ता देखी विप्र धनेश्वर रात्रे होइला उजागर प्रभाते नित्य कर्म सारी अन्न भुंजिला सुस्थ करी आरे को दिन जीव घरे हेमंत विचारी मनरे रात्रे शयन काले आसी विप्रकु काल सर्पदंशी सर्प विघाते धनेश्वर राइला तीर्थवासी नर कहिला सर्पाघाते मते शुणी विस्मय सर्वचित्ते विषनाशन बुद्धि करी केबे हे न पारिले हरि समस्ते कले हाहाकार प्राण छाड़िला धनेश्वर तार निकटे जेते थिले पिंड को अग्निदाह कले आत्मा को धरी जमदूते निबंधे बांधिले तुरीते प्रेत स्वरूप पिंड देई जातना पथे घेनी जाई अनेक माड़ मारी बाटे जष्टि पाषाणे कंटा छाटे गଳାରେ चर्म फास देई तप्त अंगरे घोषराई अनेक दुख ताकू देले जमछा मुरे नेई देले चित्रगुप्त ताकू देखी रकत बन करी आखी विप्रकु चाहिबे निजने बहुत अधिकार बचने अनेक गाली देई ताकू जमजे बोइले मंत्री को एकरी अछि कि पाप बुझी करिबा सिना कप करणे कहिले अद्यापि ए ब्रह्म व्याधि महापापी हत्याए करी अछि जेते आबर पाप नाना मते केताहा संक्षेपी कहिब शतबर से न सरिब मंत्री बदनु एहा शुणी सक्रोधे काल दंड पाणी
ପ୍ରେତ ବଗଣକୁ ଅନାଇ ଆଜ୍ଞା ଯେ ଦେଲା ଜନ୍ତୁ ସାଇଁ। ବୋଲଇ ଏ ପାପିକି ନିଅ ଆଣ ଉପ୍ରଧେ ଦଣ୍ଡ ଦିଅ। ତପ୍ତ ଚିକଣ ଅଭିଷେକେ ନିବେଶ ନେଇ କୁମ୍ଭୀ ପାକେ। ଏମନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦୂତେ ଶୁଣି ଧନେଶ୍ୱରକୁ ଧରି ଆଣି ଦଣ୍ଡ ମଣ୍ଡ ଯେ ଦେଲେ ନେଇ। ବିପ୍ର କମ୍ପଇ ଭୟ ପାଇ କହଇ ମହାଦେବ ଦାସ ଉଦ୍ଧବ ଜଗତ ନିବାସ। ଚତୁର୍ବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଇତି ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମପୁରାଣେ ଉତ୍ତରଖଣ୍ଡେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଧନେଶ୍ୱର ବିପ୍ର ଚରିତ୍ରେ ନାମ ତ୍ରୟୋବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ସୁଜନ ଜନ ସଙ୍ଗେ ମେଳ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଏକ ଚିତେ ବିପ୍ରକୁ ଧରି ଯମଦୂତେ। ଗର୍ଜନ୍ତି ଅତି କୋପ ଭରେ ଲୌହ ମୁଦ୍ଗର ଧରି କରେ। କଣ୍ଟକ ଶିଳାରେ ବସାଇ ପିଣ୍ଡରେ ପିଟନ୍ତି ନିଠାଇ। ଶରୀରେ ଯେତେ ଅସ୍ଥି ଦଣ୍ଡା ମାଡ଼ରେ ସବୁ କଲେ ଗୁଣ୍ଡା। ଅସ୍ଥି ଶୋଣିତ ମାଂସ ମିଶି କୁରାଳ ମାଟି ପ୍ରାୟ ଦିଶି। କୁନ୍ତ ମୁନରେ ଧରି ତୋଳି ତଳେ ଯେ ଦ୍ରୋଣୀ ଚୁଲି ଜାଳି। ଅନଳ ତେଜରେ ଚିକଣ ଫୁଟଇ ଯେହ୍ନେ ଅଗ୍ନି ବାଣ। ଧନେଶ୍ୱର ବିପ୍ରକୁ ନେଇ ସେ ତେଲ ଦ୍ରୋଣୀରେ ପକାଇ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଡ଼ି ଅଗ୍ନି କୁଣ୍ଡେ ତକ୍ଷଣେ ଧରି ଅନ୍ୟ ପିଣ୍ଡେ। ଅପୂର୍ବ ରୂପ ଦିବ୍ୟ ଶୋଭା ତୈଳ କୁଣ୍ଡରେ ହେଲେ ଉଭା। ଅନଳ ତେଜ ଆଉ ନାହିଁ ପ୍ରେତ ପଗଣେ ତାକୁ ଚାହିଁ। କହିଲେ ଜନ୍ତୁପତି ଆଗେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଶୁଣ ବେଗେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ସହିତେ ଜନ୍ତୁପତି ମିଳିଲେ ବିପ୍ର ଦଣ୍ଡକତି। ଏହି ସମୟେ ମୁନିବର ନାରଦ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କୁମର। ଯମ ଛାମୁରେ ପରବେଶ ଦେଖିନ ମଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ। କଲ୍ୟାଣ କରି ମୁନିବର ବୋଲନ୍ତି ଏକି କର୍ମ ତୋର। ଏଡ଼େ ଅଜ୍ଞାନ ତୋର ପିଣ୍ଡ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତକୁ ଦେଉ ଦଣ୍ଡ। ଶୁଣ ରାଜନ କହୁ ତୋତେ ଏ ବିପ୍ର ସାଧୁଙ୍କ ସଙ୍ଗତେ। ମାସେ ରହିଲା ଏକ ମେଳେ କାର୍ତ୍ତିକ କୃତ୍ୟ ଯେଉଁ ସ୍ଥଳେ। ସେ ବ୍ରତ ମହିମା ଏମନ୍ତ ଯେ କରେ ତା ପୁଣ୍ୟତେ ମନ୍ତ। ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗତେ ଏକ ଦିନେ ଯଦି ମିଳନ୍ତି ପାପୀ ଜନେ। ତାର କଳୁଷ ଯେତେ ଥାଇ ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରେ କ୍ଷୟ ଯାଇ। ଏଥର ଶୁଣ ଉପଲକ୍ଷେ ଶୁଷ୍କ କାଷ୍ଠକୁ ଅଗ୍ନି ଭକ୍ଷେ। ଯେ ସଙ୍ଗେ ଓଦା କାଷ୍ଠ ମିଶି ସେକିନୁ ହଇ ତହିଁ ଧ୍ୱଂସୀ। ଏମନ୍ତ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ଗୁଣ ହେ ଦଣ୍ଡ ଧର ଏବେ ଶୁଣ। ଏଡ଼େ ଅଜ୍ଞାନ ତୋର ପିଣ୍ଡ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତକୁ ଦେଉ ଦଣ୍ଡ। ଏ ବିପ୍ର ମାସେ ପରିଜନ୍ତେ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତୀଙ୍କ ସଙ୍ଗତେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାସେ ଥିଲା ରହି ଏହା ଶରୀରେ ପାପ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ବିହିଲେ କଷଣ ତୋର ବିପତ୍ତି ନିଶ୍ଚେ ଜାଣ। ଏମନ୍ତ ବିଚାରୁ କି ମନେ ଏ ପୁଣ ଥିବ ସବୁଦିନେ। ଏହି କାରଣ ଏହି ଦୂତେ ସର୍ବଦା ଥିବ କି ଜଗତେ।
ये मन्त प्राय अछुमणि विष्णुर माया नाहु जानी तोहर प्राय लक्षे जम जार भृत्यकु नहे सम एही प्रकारे पण पांति पलक मात्रे आनहन्ति केवल कला कर्म कथा कीर्तिय कीर्तिबे निजथा विष्णुर कौतुक अर्थे भुंजनी आत जात पथे यहाँ न जानी मूर्ख पणे प्राणी की दंड कारणे अल्प अधिकार पाई अर्थ मदरे मत होई प्राणीक दोष न विचारी राजस गुण मने धरी जेते गंजई प्रभु पणे आपे भुंजई सत गुणे सर्वसंपद अर्थ छाड़ी देह अंतरे नरके पड़ी बहुत कष्ट भोग करी सेठारे प्रभु भृत्य सारी एमंत गोविंदर खेल बड़ उपरे अछि बड़ तू किंपा एहा न विचारु मंत्री मानंकु न पचारु ए जे कारण बेनिजन कि लेखु थांती प्रतिदिन दंड को योग्य जेउ प्राणी एक कथा न कहंती जानी एणु तो सभा विवेक तेणु नाहांती विज्ञ लोक एथकु जेबे अछि भये विचारी कार्य कर राये एबे हे तोर मन थाउ काहाकु न दंडिबु आउ से कथा शुण जंतुपति जे बण जन विष्णु भक्ति गोविंद गुण गुणी चित्ते जे दिन हरू थाई नित्य विष्णु प्रीतिरे तपोदान करिब तीर्थकु गमन यज्ञादि व्रत धर्म कीर्ति सर्वकल्पित विष्णु प्रीति श्री एकादशी व्रत राजा कार्तिक मासे विष्णु पूजा मकर मेष आदि करी जय होइथिब व्रताचारी तुलसी सेवा दिने दिने ये मंत भावे जेउ जने मर्त्य मंडले थिब रही तांक संगते सेवा जेबा थाई ए सर्वजन पुण्यमय एहांकु नरदंडी बराय जेबे हे थिब पूर्व साप तेबे हे न करिब कोप विशेष कार्तिक कृत्यर दिने हे थिब जेउ नर तांक निकटे तोर दूते न जीवे आउ कदाचिते एबे से ब्राह्मणंकु आनी प्रबोधि कही दंड पाणी एमंत कही जम आगे मुनि चलिले शून्य मार्गे आश्चर्य होई जंतुपति दूतंकु चाहि कहुछंती विप्रंकु आणी मोर पास न पूर्ण करी थाउ रस ए विप्र एबे लोक बोली न बुझी द्रोह कर्म कली एबे करिबा ताकु बोध जेणे छाड़िब विप्र क्रोध तुम्भे होई तांको आगे से धर्म शास्त्र जोगे
ये मन्त राजा मुखु शुणी प्रताप गण सही क्षणी से धनेश्वर नामे दिज प्रभावे दिशु अछि तेज तैल द्रोणीरु ताकु आणी विश्वासे कहु अछि बाणी हे विप्र शुण सावधाने जे दम दंड पाप पुण्य तुम्भंकु कहिबा थकाए आगत पदे रहु भये प्रथमे शुण जम दंड देख ए नग्रे नर्क कुंड 40 शत नाम बही नर्क समुद्रे अछि रही शपथ नर्क एणु श्रेष्ठ एहांक मध्य बेनी श्रेष्ठ जे रौरव कुंभी पाक अति दुस्सह घर नर्क तही पड़ती जेउमाने कहिबा शुण सावधाने आंभे जे जम आज्ञा घेनी पापिंकी आणु संजीवनी पथ दुर्गम जम आळे देखियछु जेबेनी डोळे ताहा कहिबा शुणी दिज श्रेष्ठ जेउ कष्ट केवल विष्णु भक्त जने ଏହା ନ ଦେଖନ୍ତି ନୟନେ ସେ ଦଣ୍ଡ ପାପୀ ଜନେ ଗ୍ରାସ କହଇ ମହାଦେବ ଦାସ ସୁଜନେ ବିଷ୍ଣୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଯମଦଣ୍ଡକୁ ଯେବେ ଡରି। इति श्री पद्मपुराणे उत्तराखंडे कार्तिक महात्म्ये धनेश्वर विप्र नर्क निस्तारणे नाम 24 अध्याय। 25 अध्याय श्रीकृष्ण उवाच येथु अंतरे कथा शुणी द्विजग्रते काल गणी कहन्ति जमदंड कथा पापी जनकर व्यवस्था हे विप्र शुण एक मने संसारे छन्ति जेउ जने श्री गुरु चरण न सेवी जगत नाथ रे अभावी उत्तम जन दूर करी कुजन मेले दिन हरि गुरु निंदुक गुरु द्रोही गुरु विषय गर्व कही ये मंत पापी जेबे मरी ता प्राण प्रेत पिंडे भरी दूरीते धरी घेनी आसु नासा श्रवण बेगे नासु से रंध्रे लौह कीड़ा मारी नरके निवेशु बांधी करी जाबत जम अधिकारे ताबत थाई नर्क घरे से नर्क नाम कुंभी पाक अति दुर्गंध दुरात्मक अशेष महापापी जने कृमि शरीरे सेहि स्नाने अछंती कोटि कोटि होई श्रेष्ठ गोपींक तनु खाई एबे हो शुण द्विजवर अग्नि न सेबे जेउ नर ताहाकु दशा अछि जेते से कथा शुण एक चिते अग्नि जे स्वयं नारायण संसारे परम कारण जगत निस्तारिबा पाई विजय छन्ति मूर्ति होई चर चर सर्वभूते प्रत्यक्षे प्रकाश जगते जय ब्रह्म अग्नि तोष करी नरे संसारु जानती तरी जेणे अनल होए तोष कहिबा तहिर संदेश
जे अग्नि प्रकाश जगते विप्र पूजिब गुआ घृते आबर जेते नर नारी जठर अग्नि तोष करी क्षुधार्त जने देई अन्न स्थावरे देव जल दान आपणा शक्ति अनुक्रमे अग्नि पूजिब यथा धर्मे एमंत न करी जे जन आपणा सुखे बंचे दिन दरिद्र जने दया नाही ताहाकू बोली अग्निद्रोही से पाप अंत काले आसी आंभ दंडरे हुए ध्वंसी ए पापी बेनी कर काटी तपत चिकणे आउटी धूली पुराई तार तुंडे पकाऊ नेई नर्क कुंडे से नर्कर उरव नाम अनल तेज घोरतम अति दुर्गंध धूममय से नर्के पड़ी पापी काय क्षण जे लांगुलर उपे घोर नरक अनुतापे क्षुधा नळे जळे पेट दाबाग्नि जेन्हे तरुक्रट एही प्रकारे क्षुधा दुख के अबा ताकू देव भिक किछि ही न पारई खाई कांदई घोर नरके जाई संसारे थाई जेते दंड तेते बरस नर्क कुंड अति कठोर पड़ी थाई तहु स्थावर देह पाई षडरु तुर ताप सही बन नळे देह बही एमंते सत जन्म जाई मनुष्य देह तेबे पाई विप्र ए स्वयं विष्णुमये तारे अपराध केहु हुए उत्तम द्रव्य विप्र करे न देई न सेवे पयरे ब्राह्मण वचन न करी मूर्ख स्वभावे निंदा करी एमंत पापी आंभे आणी गोचर में बांधी पाद पाणी बेनी नयन तार ताड़ी मुंडे प्रहारी लुहा बाड़ी लुहा मंजूस बांधी बेके पकाऊ पुति गंध नरके जेबे ब्राह्मण द्रोह करी केते जुग अंतरे तरी देवतांकु जे निंदा करे से प्राणी प्रेत तनु धरे तपतक धर्म न कर नरके ताकू पकाऊ जमलके काक कुकुर शिवा मेळे पापींकु खाऊ थांती बळे जाबत थिबे पापी लोक ताबत पड़ी थाऊ नरके जे गोरु पोषी करे हेळा हजिले न करे शंखोळा व्याधि पीड़ित वृद्ध काळे से बाजे न करे कुशळे से महा पापी जमपुरे पड़े गौरव नर करे गोधिंक रूपे महाकष्टी उपरे करी शिला वृष्टि परिघ मुदुगर बाड़ी गगनु निरंतरे पड़ी गंगे जेते रूम थाई तेते बरस नरके जाई पुणी जन्मई गोरु रूपे एक था अटई स्वरूपे अतिथि जार गृह बासे सर्वदा चलई निराशे अन्न देबाकु शक्ति थाई निराश करी बाहुडाई से गृहे धर्म थाई जेते गमई अतिथि संगते जे गृही अंत काले आसी शिमूली वृक्ष तले बसी
ଭିକ୍ଷୁକ ରୂପ ଧରି ଦୁଃଖେ ଅନ୍ନ ମାଗଇ ଅତି ଭୋକେ। ଏ ଯେ ନିରାଶ ଯମପୁରୀ ଯେୟାକୁ ଦେବ ଅନ୍ନ ବାରି। ଦେଇ ନଥିଲେ ପାଇ ନାହିଁ ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ର ଏହା କହି। ଅଧିକ ଦଣ୍ଡ ଅଛି ଯେତେ କହିବା ଶୁଣ ଏକ ଚିତେ। ଅତିଥି ଅଭକତ ଯେହୁ ଅତି ଅଭାଗ୍ୟବାନ ସେହୁ। ତାର ଜୀବନ ଯମ ଆଳେ ক্ষୁଧାରେ କାନ୍ଦଇ ବିକଳେ। କାନ୍ଦିଲେ ଯମଦୂତେ ଧରି ନିଷ୍ଠୁର ମୁଥେ ମୁଥେ ମାରି। ଅଣ୍ଟାରେ ଦଉଡ଼ି ଲଗାଇ ତପତ ବାଲିରେ ଚଲାଇ। ତୁଣ୍ଡେ ପୁରାଇ ଇଟା ମାଟି ତନୁରେ କଣ୍ଟା ଛାଟ ପିଟି। ଏ ମନ୍ତେ ନାନା ଦଣ୍ଡ ଦେଇ ନରକେ ନିବେଶନ୍ତି ନେଇ। ନରକ ନାମେ ଦୁଷ୍ଟ ଆସି ଅନବରତେ ବହି ଆସି। ସେ ଆସି ଧୀରେ ପାପ ଦେହେ ନିରତେ କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି କୋହେ। ଏମନ୍ତେ ଅଗ୍ନିଦ୍ରୋହୀ ନର ଏଥୁ ଅନ୍ତରେ ହୋଏ ପାର। ଯେ ପୁତ୍ର ପତ୍ନୀ ସେବି ବଞ୍ଚେ ଧର୍ମ ନ କରି ଧନ ସଞ୍ଚେ। ସେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ମୂଳେ ଯେତେ ତସୁ ଅଙ୍ଗାର ହୁଏ ତେତେ। ଯମ ଭୁବନେ ତାହା ଭୁଞ୍ଜି ନିଷ୍ଠୁର ନର୍କେ ତନୁ ଗଞ୍ଜି। ସୁପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ଯାଏ ବଂଶେ ସେ ନର ଥାଇ ନର୍କ ବାସେ। ଯେ ଜନ ପରିବେକ ପଣେ ଭୃତ୍ୟକୁ ଦଣ୍ଡେ ଅକାରଣେ। ତାର ଜୀବନ ଅନ୍ତ କାଳେ ପକାଉ ହେମ ନର୍କ ସ୍ଥଳେ। ସେ ନିରେ କପଟ କୁମ୍ଭୀର ମତ୍ସ୍ୟ ମଗର ସୁସମ୍ବର। ଏମନ୍ତେ ଜଳ ନର ଯିବେ ପାପୀଙ୍କୁ ଖାଉଥାନ୍ତି ସର୍ବେ। ସେ ପୁଣି 3 ଯୁଗ ଗଲେ କିଞ୍ଚିତ ଧର୍ମ ତାର ଥିଲେ। ନରକୁ ହୁଅଇ ନିସ୍ତାର ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ଦ୍ୱିଜବର। ଯେ ବଣ ଜନ ଜ୍ଞାନହୀନେ ଜନ୍ତୁ ବଧଇ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମନେ। କାର୍ଯ୍ୟ ଦୋଷା ଦୋଷେ ଯେ ବଣ ଜନ ଜୀବନାଶେ। ସେ ପ୍ରାଣୀ ପରଲୋକେ ଆସି 7 ଚଣ୍ଡାଳ ରୂପ ଦିଶି। ଅନେକ ମାଡ଼ ମାରୁ କରେ ପ୍ରାଭବ ସହଇ ଶରୀରେ। ପୁଣି ତା ନାସା ବନ୍ଧ ପିନ୍ଧି ପାଟ ଦଉଡ଼ି ତହିଁ ବାନ୍ଧି। ବନଶୀ କଣ୍ଟା କଣ୍ଟେ ଭରି ଗଳାରେ ବାନ୍ଧି ଯତ୍ନ କରି। ପାପୀଙ୍କି ଧରି ଯମ ଲୋକେ ପକାନ୍ତି ନିରପେକ୍ଷ ନର୍କେ। ସେ ନର୍କେ ପଡ଼ି ଜନ୍ତୁ ଦୋହି ଅତି ଆକୁଡ଼େ ଲୋଳେ ସ୍ଥାହି। ସେ ନର୍କେ ବୁଡ଼ି ପାପୀ ପଡ଼ି ଶରୀର ଯାଇଥାଏ ସଢ଼ି। ନିଶତେ ବୁଡ଼ିରେ ନରକେ ଜୋକ ଲାଗନ୍ତି ଦେହ ଯାକେ। ଉପରେ ଥାଇ ଲୌହ କାକ ତଣ୍ଟିରେ ତର୍ଜନ୍ତି ଜମ୍ବୁକ। ଏମନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟ ଜୀବ ଯେବେ ପାପୀଙ୍କି ପିଡ଼ିବା ନିମନ୍ତେ ନରକ ତୀରେ ତୀରେ ଥାନ୍ତି। ପାପୀଙ୍କି ଦେଖି ପ୍ରଭାବନ୍ତି କ୍ଷିତିରେ ଜନ୍ମୁଥିବା ଯାଏ। ନରକେ ପଡ଼ିଥାଏ କାଏ ସେ ନର ଦୟା କ୍ଷମା ବିନୁ। ସଂସାରେ ରହିଥାନ୍ତି ତନୁ ସେ ଦେହ ଅନ୍ତେ ଯମପୁରେ। ତାକୁ ଦଣ୍ଡନ୍ତି ଲୌହକାରେ। ଲୌହ ମଞ୍ଜୁଷ ବେଳେଇ ଦି ମୁଣ୍ଡରେ ଲୌହ ଶୂଳ ଭେଦି।
ତପତ ଲୁହା ତୁଣ୍ଡେ ଭରି ଲୁହାର ବାଡ଼ି ଘେନି ମାରି ବରଣେ ଲୌହ ଫାସ ଦେଇ ଲୌହ ମଞ୍ଜୁଷା ମଧ୍ୟେ ନେଇ ତପତ ବୈତରଣୀ ଜଳେ ସେ ପାପି ଥାଇ ଚିରକାଳେ କିବା ସୁକୃତ କରିଥାଇ ଯୁଗାନ୍ତରେ ପାର ଯାଇ ହେ ବିପ୍ର ଶୁଣ ହେତୁ କରି ଯେ ବଣ ଜନ କରେ ଚୋରି ସୁଜନ ଜନରେ କପଟ ଯେପରି ଦାରାରେ ଲମ୍ପଟ ଏ ତିନି ମହାପାପୀ କାଳେ ପଡ଼ନ୍ତି ଘୋର ନର୍କ ସ୍ଥଳେ ପୂଜ ଶୋଣିତ ଶୁକ୍ରମଳ ଏ ଚାରି ମିଶି ଯେଉଁ ଜଳ ତିନି ହେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ତହିଁ ପାପୀଙ୍କି ଅନୁସରି ରହି ଯେ ଜନ ପରେ ନିନ୍ଦା କରି ତା ମୁଖେ ମୁରୁଜ ପ୍ରହାରୀ ସାଧୁ ହିଂସନ୍ତି ଯେଉଁ ମୁଢ଼େ ତାଙ୍କୁ ବସାଇ କନ୍ଦା ଜନ୍ଦା କୁଢ଼େ ଅଭୟ ଭକ୍ଷଇ ଯେ ଜନ ତା ବାସ ନରକ ସଦନ ହେଠ ବଦନେ ପଡ଼ିଥାଇ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ କରି ପାଦ ଦୁଇ ଯେ ନିଜ ଜାତି ଧର୍ମ ଖଣ୍ଡି କୀଟଙ୍କ ଦଣ୍ଡେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡି ଏହି ପ୍ରକାରେ ଏକ ଏକ ପାପୀଙ୍କି ଦଣ୍ଡ ପରଲୋକ ଏହା ନ ଜାଣି ଜଡ଼ ମୂର୍ଖ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଉଥାନ୍ତି ଦୁଃଖ ଦୂତଙ୍କ ମୁଖୁ ଏହା ଶୁଣି ବିପ୍ର ଚିନ୍ତଇ ଚକ୍ର ପାଣି ପୁଣି ପୁଛଇ ବିପ୍ରବର ହେ ଧର୍ମ ଦୂତେ କୃପା କର ମାୟା ସଂସାରେ ଦେହ ବହି ଏଡ଼େ ଅଜ୍ଞାନ ବା କାହିଁ ଯେତେ କହିଲ ପାପ ରୀତି କେଥୁ ରହିବ ନିବର୍ତ୍ତି ଏଥକୁ ପ୍ରତିକାର କିସ କହିବା ଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶ ବିପ୍ରବଚନେ ଯମଦୂତେ ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ଏକ ଚିତେ ଆମ୍ଭେ କହିଲୁ ଯେତେ କଥା ପାପୀ ଲୋକଙ୍କ କର୍ମ ଯଥା ଅଜ୍ଞାନେ କରି ମହାପାପ ଶରୀରେ ବହୁ ଅଛି ତାପ ଯେ ବଣ ଜନ ଅଜ୍ଞାନେ କରି ମହାପାପ ଶରୀରେ ବହୁ ଅଛି ତାପ ଯେ ବଣ ଜନ ଏହା ଶୁଣି ଆତ୍ମାର ହିତ ପରିମାଣି କାର୍ତ୍ତିକ କୃତ୍ୟ ମହାବ୍ରତ ଶରଣ ଜୀବ ରମାକାନ୍ତ ତାର ସକଳ ପାପ ଧ୍ୱଂସୀ ଅଚିନ୍ତା ପୁରେ ଯାଇ ବସି ଏ ଧ୍ରୁବ ବାକ୍ୟ ନିରାକାର ଆପଣା ଠାରୁ ହେତୁ କର ତୁ ଯେବେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଥାନ୍ତୁ ସାଧୁ ସଙ୍ଗତରେ ତୋର ସୁଗତି ନାହିଁ କାଳେ ନରକେ ଥାନ୍ତୁ ଏତେବେଳେ ଏବେ ନିସ୍ତରିଲୁ ଦୁସ୍ତର କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ମହିମାର ଏ ମନ୍ତ ବୋଲି ଯମଦୂତେ ତକ୍ଷଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସଙ୍ଗତେ ମିଳିଲେ ଜନ୍ତୁପତି ଆଗେ ବିପ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖି ଅନୁରାଗେ ଯମ ବୋଲନ୍ତି ଦ୍ୱିଜ ଶୁଣ ତୁମ୍ଭର ଅଛି ଏଡ଼େ ଗୁଣ ମୁହିଁ ନ ଜାଣି କଲି ଦୋଷ ତୁମ୍ଭେ ଯେ ମହତ ପୁରୁଷ ମଦସ ନ ଘେନିବ ମନେ ଏବେ ଶୁଣିବା ସାବଧାନେ କିସ ସମ୍ପଦେ ଇଚ୍ଛା କର ଦେବି ମୁଁ ମାଗି ଘେନ ବର ସେ ଧର୍ମ ରାଜ ସୁପ୍ରସନ୍ନେ ବିପ୍ର କହୁଛି ତୋଷ ମନେ ହେ ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ତୁଙ୍କର ପତି ତତେ ଗୋଚର ସର୍ବଗତି ସକଳ ଧର୍ମ କର୍ମ ଜାଣୁ
प्राणीଙ୍କ कर्म परमाणु तुज भक्ति जारे बहु से अन्य मार्गे जीव तहु एबे तू कर मते दया जे देह परे नाही माया सेहि स्वरूप मते कर जन्म मरणे मोर डर एणु नहिब मोर देह देह बिहिले लागे मोह मोहरु लभ हुए जात लभुअ शेष पापग्रस्त पाप सकाशु जन्म मृत्यु केहि न जाने एथि हेतु मुहा अनुभव जानी तुम्भंकु कहु अछि पुणी जात नहिब जनि द्वारे रहिब पर उपकारे ए मन्त आज्ञा दिय मते जेबे सुदया कर चिते विप्रवचने जन्तुपति बोलई देबा एहि गति एबे तू यक्ष लोक रह सहस्र जुग भोग पाओ अपूर्व दिव्य रूप धरी बिळसी धनपति सिरी तदन्तरे मध्य पुरे आसिबु जन उपकारे नदी स्वरूपे मध्यस्थले रहिबु सुशीतल जले सरजु नामे पुण्य तीर्थे स्थाने प्राणीଙ୍କ मनरथ होइब सर्व कार्य सिद्धि पुणित तीरे दया निधि अयोध्या नामे पुण्य क्षेत्र श्रीराम नामे हेब ख्यात जात होइबे नर हरि एके चतुर्धा रूप धरी लक्ष्मी जे सीता नाम बही तोर निकटे थिबे रही तो जल स्नान पान करी आनंदे लक्ष्मी पर हरि तते मुक्ति गति देबे समय सुख भुंज एबे ये मन्ते जन्तुपति वाणी पुष्प विमाने सेहि क्षणी विप्रग मिला यक्षपुरे गंधर्व गण संगतरे अलका पुरे हेला जाई रहिला दिव्य भोग पाई शुणग देवी सत्यभामा ये मन्त कार्तिक महिमा नयने देखी धनेश्वर अशेष दुख हेला पार जे जने ये व्रते विश्वास ता भृत्य महादेव दास इति श्री पद्मपुराणे उत्तरखंडे कार्तिक